आंजमेद कान सानाम कोगे सागुन दारानी बारा हचे बना इंगे बुलु कोई किसु सानाम कोगे नापाय बारा के बन जानी खान और नापाय बारे के बन तहे गोमा तेहनिया खबर करना हेडलाइन को दबुयु kana নবজোয়ার ঝাড়গ্রামের গড় শালবনীতে কর্মীরা অর্থকৃত হামলা মন্ত্রীর গাড়িতে চোখের ভিতর চোখে খোলা যাচ্ছে না চোখ খোলা যাচ্ছে না না দিদি অনেক বেড়েছে ওটা অনেক বেড়েছে এটা জাতিগত আন্দোলন নয় কারণ জাতের রাজনীতি এত এই রকম বাজে নোংরা হয় না আমরাও জাতের রাজনীতি করেছি আমরা পুরোপুরি সম্প্রদায়কে এখনো পর্যন্ত অসম্মান করিনি কিন্তু আজকে যেটা হলো এটা কোনো জাতিগত আন্দোলনের কথা বলে না এটা হচ্ছে নোংরামির রাজনীতি এর তীব্র বিরোধিতা করব ঝাড়গ্রাম ডিস্ট্রিক্টে এর প্রতিবাদ আমরা করব এবং এর জবাব আমরা চাইবো কোনো নেতাকে ছাড়বো না কর্মী সম্প্রদায়ের আজকে আমি দাঁড়িয়ে একটা নেতাকে জিজ্ঞাসা করছি এটা কি হলো আমরা জানি না কর্মী নেতারা এই আজকে নোংরামি না না সব টেলকাম আছে গাড়ি বড় গাড়ি সব টেলকাম তাদের হাতে কোনো কন্ট্রোল নেই তারা আন্দোলন করে কি করে আজকে একজনের চোখ নষ্ট হতে বসেছে এর দায় কে নেবে কর্মী সম্প্রদায় যত নেতা আছে এর দায় তাদেরকে নিতে হবে পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় চলছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবজোয়ার কর্মসূচি। এই কর্মসূচি সম্প্রতি বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলার পর পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম জেলায় প্রবেশ করেছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবজোয়ার কর্মসূচি। এই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবজোয়ার কর্মসূচি ঝাড়গ্রাম জেলায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে বিভিন্ন রকম স্লোগান উঠতে থাকে। আবার এই ঝাড়গ্রাম জেলার এই গড় শালবনীতে কর্মীরা আতর্কিত হামলা চালায় পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার গাড়িতে। এই ঘটনাটি ঘটেছে 26শে মে 2023 তারিখ। ঝাড়গ্রাম জেলায় প্রবেশ করেছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবজোয়ার কর্মসূচি। এই কর্মসূচির মধ্যে দিয়েই এইরকম আতর্কিত হামলার ঘটনা ঘটেছে। এই কর্মসূচি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয়ের পেছনে আতর্কিত হামলা চালানো হয়। হামলার পেছনে তৃণমূল কর্মীদের নেতা রাজেশ মাহাতোকে দায়ী করেছেন। আতর্কিত হামলার সামনেই রাজেশ মাহাতো দাঁড়িয়েছিলেন বলে দাবি মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার, এবং মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার বলেছেন এই ঘটনার দায় নিতে হবে কর্মী নেতাদেরই। যদি ঘটনায় আহত হয়েছেন মন্ত্রীর গাড়ির ড্রাইভার, তার সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুরুতর অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে ঝাড়গ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। তার সঙ্গে সঙ্গে আরও আক্রমণ করা হয় বিনপুরের বিধায়কের গাড়িতেও এবং সাংবাদিক বন্ধুদেরও গাড়ি আক্রমণ করা হয়। ঝাড়গ্রাম থেকে আমাদের রিপোর্ট পাঠিয়েছেন দিলীপ মান্ডি। মন্ত্রী সাহেবের গাড়ি আজকে ভাঙা হচ্ছে এবং আরো অনেক গাড়ি ঢিল ছোড়া হচ্ছে। এই যে আপনারা ঢিল পাথর দেখতে পাচ্ছেন, এই ঢিল ছোড়া হচ্ছে। যারা ফর্ম জমা দিতে গেছিল তাদেরকে ছাত্রছাত্রীদেরকে তারা ছাড়েনি, পাথরটা একটু দেখান, এই যে আপনারা পাথর দেখতে পাচ্ছেন তো, এই পাথরটা একটা মানুষের মাথায় যদি পড়ে যায় তাহলে মানুষটা অজ্ঞান হয়ে মারা যাবে। এই পাথরটা আপনারা দেখুন, এই গাড়িটা আপনার গাড়িটা দেখুন। शालबनी रे ठीक चेक घटना घटावल ना जहां आपे मंत्री को चेतान रे साथे मीडिया को चेतान रे जहां आक्रमण होई कना नोआ इदिके चेरम लिया नोडे आले जहां तृणमूल कांग्रेस नवजुआर रेना कर्मसूची चला कांता निया दो मुचे से ले हिजुक कांता ले नेता अभिषेक बंदोपाध्याय दो लहारे ताहे कना आल इन हन टाइम से इन ताहे कना तो ओंडे घाघर घेरा जहां कुर्मी को घाघर घेरा को घेरावे ताहे आ ओंडे हठात माने नेल की मारांग जो मिटन धीरे हेज कते इना कांच रे माने कांच रापुत किदा इन ड्राइवर मेद रहा बजाव करना इन निद पूरा हड़मोरे कांच तेगे पेरेज करना तो माने अड़ी माने लाजाव कथा जहां को कुर्मी सम्प्रदाय रेन तेहेन घाघर घेराई दाको बांगमा जाति सत्ता रेना आंदोलन करना निये की जाति सत्ता रेना आंदोलन करना आले तो कुर आदिवासी हड़ को दो आबो जहां आदिवासी हड़ मेना बोना नित आबो विरोधिता बाबन विरोधिता ताकुआ आको आको लेका को लड़ाई होचे उनको मेनखान तेहेना जहां नियले नेल किदा निना नोंगरा राजनीति निये दो एवं ओंडे ताहे कना कुर्मी नेता राजेश माहातो ताहे कना उनी सला गल कथाñ लई किदा जे दादा निये दो चेद होइना
ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟᱭ ᱡᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚᱢᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱩᱱᱤ ᱠᱩᱲᱢᱤ ᱥᱚᱢᱯᱨᱚᱫᱟᱭ ᱨᱤᱱᱤ ᱩᱱᱤ ᱱᱮᱛᱟᱧ ᱠᱩᱞᱤᱭᱮᱭᱟ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱩᱲᱢᱤ ᱥᱚᱢᱯᱨᱚᱫᱟᱭ ᱨᱮᱱ ᱱᱮᱛᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩᱧ ᱠᱩᱞᱤ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱟᱯᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱥᱚᱛᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭᱮᱫᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱥᱚᱛᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱥᱚᱛᱛᱟ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱟᱞᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱜᱚᱡ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮ ᱨᱤᱠᱟᱹᱭᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱞᱮ ᱨᱚᱲᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱯᱚᱨ ᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸᱞᱮ ᱦᱚᱨ ᱨᱮᱞᱮ ᱟᱬᱜᱚᱱᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱵᱟᱵ ᱫᱚᱞᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱡᱮ ᱟᱞᱮ ᱛᱚ ᱟᱯᱮ ᱵᱟᱞᱮ ᱵᱤᱨᱳধিता ᱟᱠᱟᱫ ᱯᱮ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱᱤक ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱛᱟᱯᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱮ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱚᱨᱢᱚᱥূᱪᱤ ᱯᱟर्टी ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱨᱢᱚᱥূᱪᱤ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛृণᱢूल কংগ্রেসᱟᱜ কর্মসূচি ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱤᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱠᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱛᱷᱤᱨ ᱛᱷᱟᱨ ᱵᱟᱞᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱯᱚᱨᱮ ᱡᱚᱵᱟᱵ ᱞᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱨᱟᱡᱮश ᱢᱟᱦᱟᱛᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱩর্মী ᱥᱚᱢᱯᱨᱚᱫᱟᱭ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ नेता को ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ उनको ठेन जवाब ले हतावा जे तेहेᱧᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ उनको चेतान की एफआईआर करा हुई कना बा नित हो एफआईआर चला लगी दिन कारण नित गे होई कना नित माने इनी ड्राइवर हो अस्पताल इदी होई कना तो नितो इन चला कना एफआईआर लगी दो नितुम ते एफआईआर होया पुलिस प्रशासन टेन आलेले रिकया जे साब होय मानुंको आर बांखान दो आले आले लेगाले आंदोलना मीडिया चेतान रहा तो होई कना मीडिया चेतान रे होई कना माने नोंडे तो जहां को नाम के ले को ओना मी धावते नेल नेलते आले चेतान दे होई कना आरो आली टाउन प्रेसिडेंट जहां नबू गोवाला उनी हो हरमोरे दाल कादिया को तारपरे मिटन काउंसिलर मेनाया सोना मोल्लो उनी को दाल कादिया तो निये दो जाति सत्ता रेना राजनीति तो बांग काना से निये दो जाति सत्ता रेना आंदोलन बांग काना निये दो नोंगरा राजनीति काना निये नोंगरा राजनीति तृणमूल कांग्रेस निये रेना प्रतिबाद आय जागामना सालबोनी रे ठीक चेक घटना घटाओ जहाँ कुर्मी को आंदोलन ᱧᱩᱛᱩᱢ केतेन एलाका रे को गुंडा बाजेदा परिष्कार कथा आपया गणतांत्रिक ऐदर तहेना लड़ाई रेना आले उना दिन थिर थार ले तहे कना मेनकान तेहेन जहाँ को कामी केदा कुर्मी आंदोलन ᱧᱩᱛᱩᱢ केते कुर्मी नेता को नोआ तो सज्जेर सीमा बांग तहेना इन लई एन जहाँ गे कुर्मी नेता को नोआ को कामी केदा सावधाना उमा को सज्जो रेना सीमा पारम चलावा कना ओड़ा खन तुल आगू केते ले हेतेड़ कोवा ले उनको तीना मारंग साडे देखाव कना कुर्मी नेता कनाय तुल आगू केते ले हेतेड़ कोवा उनको मायाम तेले तुबुना लागती खान दो सज्जे सीमा चला कना जे मने केदा इया गाड़ी को तो ये मंत्री गाड़ी को रापुरेदा जे उन दिन थिरथार हुई कना मने आको के हेरेल कना को हेरेल दो आले हों कान गियाले और उनको को ओका लेका कलकुली केते खड़िया हुआ माना सुक्री लेका ओना दो अब मायाम रे मेना कलकुली केते राजेश महतो को संजीव महतो को कलकुली केते माना सुक्री लेका ले लगा को तेले एक बार ले हेतेड़ कोआ नोन आले खून लगी को चेष्टा लेदा आले मर्डर लगी को चेष्टा लेदा राजेश महतो तको तो आले हो हेरेल कान गियाले आले हो कलकुली केते उनको माना सुक्री लेका ले लगा कोआ थिरु माको खोमा को हताव मा आर मांखान कलकुली केते ले लगाए कोआ ना चे मोनेगा नो मिटे सज्जे रेना सीमा पारम चलावा कना उना दिन आड़ी गान थिर थार हुई कना आड़ी को बड़ा बाड़ी कदा आर कथा बांग आंजम हुआ ठीक गया तेहिना खबर दो निना हाइगे नीट हाइते सासाबुन टीवी चैनल बांगबन सब्सक्राइब काठान सब्सक्राइब ताबन पे लाइक ताबन पे कमेंट ताबन पे और शेयर ताबन पे सनाम को के नापाय गेबन तहे को मा सनाम को के आर निथाव सागुन जोहार।